आत्मबोध व्याकरण आत्मबुद्धे समेत्यात् मनोयुक्ते विवक्षया मनः काया विमह्वन्ति सब्बे रतिमार्गम्। द्वितीय पाठ संधि वृद्धि संधि वृद्धि रेदी रेची अ आ और एच पर होने पर पूर्व धन पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। अधन एज એટલે एच કૃષ્ણ વત્તા એકત્વમ શું થાય એનું સંધિનું कृष्णेत्वकम् કૃષ્ણેત્વકમ એદ વત્તા એ एध એદ ગંગા વત્તા ઓઘ गंगौघः गंगौघः કૃષ્ણ વત્તા ઓત્કંઠયમ कृष्णोत्कण्ठयम्। इसी प्रकार उद्यय वत्ता एव એટલે અધ્યેય તથા વત્તા એવ એટલે તથેવ મહા વત્તા ઔષધમ એટલે મહૌષધમ ઇતિ।